Bienvenidos chicos a la parte nueva de Hogwarts Legacy. Hoy vamos a continuar con el juego que nos está tomando un poquito más de tiempo en terminarlo, pero bueno, vamos a iniciar rápido, así vamos a empezar con las misiones. Pero antes que nada quiero comentarles lo que hemos conseguido en el anterior, y es que hicimos el vivero bueno, yo le llamo vivero, ¿no? Pero es donde viven nuestros animales. Aquí tenemos al Fooper, a este Juggernaut, que les podemos dar comida, los podemos interactuar con ellos y nos dan diferentes materiales. Y en el anterior no tenía nada. Hoy añadí esto que es un comedero, unas bancas y este juguete que de aquí puedo cerrarlo. ¿Vieron la bola esa? Saca diferentes juguetes. En este caso vamos a sacar uno de estos monos que son como magos oscuros, ¿no? Que los podemos usar para que los animalitos jueguen, miren. Se los pasamos así y ya. Ellos los usan para jugar, ¿no? Los tienen. Si se dan cuenta, cada animalito tiene así como que un punto de dos puntos verdes ahí, uno de comida y uno pues de como para jugar o tenerlo limpio y así. Entonces eso hicimos. Otra cosa que hicimos fue añadir ya plantas de estas, de las Venomous Tentacula, tentáculos venenosos. Y estamos haciendo varias pociones, porque me di cuenta de que las vamos a estar usando bastante en las pociones que tenemos, así que estoy haciendo pociones. Ya compré varias pociones, varias recetas de pociones. Aquí también hemos estado manejando un poquito, todavía no agrego nada ya, pero aquí ya puse, por ejemplo, las lechugas estas. Aquí tenemos unos tentáculos venenosos. Acá tenemos este Flux God Steam y varias cosas, ¿no? Vamos a ir ocupando todas las opciones porque ya me di cuenta, les digo, me di cuenta de que sí son muy necesarias las pociones, y no solo las pociones, las plantas estas, vaya. Antes de iniciar la misión que tenemos aquí con Dick, iba a llamarlo Dobby, que tenemos con Dick, vamos a ir rápido aquí a esta parte. Necesito agarrar unos tentáculos venenosos porque una de las plantas estas, porque necesito traerlas siempre. Y necesito, de hecho, estuve subiendo ¿cómo se llaman? Aquí no era. Estuve subiendo lo que viene siendo los poderes de los hechizos y así porque hace rato hice una misión secundaria que es como un tipo de desafío. Y es pelear contra varios enemigos al mismo tiempo, son como rondas. Y me di cuenta de que necesito bastante poder. Entonces estuve checando lo de las plantas y las voy a necesitar bastante. Agarré 6 de hecho ahorita. Y si se dan cuenta, ya estamos entrando en la época de Halloween. Estamos entrando en otoño. Y ya casi se acerca invierno. Vamos a continuar ya con las misiones porque tenemos varias cosas que hacer. Ahorita les voy a mostrar las misiones que tenemos pendientes. Ya hice varias que teníamos secundarias, pero en el mapa siguen saliendo muchas secundarias que yo voy a hacer fuera de pantalla, obviamente. Tenemos al personaje vestido así ahorita. Hemos estado mejorando varias cosas. También conseguimos lo que viene siendo este Loom, que es para mejorar la ropa, ¿no? Vamos a ver rápido lo de las misiones. Y si se dan cuenta, tenía un listón en el episodio anterior. Y aquí tengo varias ya nomás que son secundarias, ¿no? Tenemos esta que es hablar con Dick y esta que es la de Alohomora, que esta la voy a ir haciendo fuera de pantalla también porque pues es ni al caso, ¿no? La que vamos a empezar haciendo ahorita es esta, la de Dick. Y vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver de qué se trata. Aprovechando que estamos aquí ya. Aquí tenemos a Dick. A ver. Hello Dick. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... A ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Nueva zona? Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean?
A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. A ver, vamos I a darle. understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Vamos a buscar a thank Tobbs. you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Okidoki. Antes de continuar con la misión, vamos a entrar aquí para ver de qué se trata esto. Qué bueno que me están dando más espacio para las criaturas, porque nomás podía meter 4 en el anterior. Ahorita vamos a ver cómo se ve aquí. Oh, se ve bastante bonito, es una playa. Bastante bien. De hecho, si se dan cuenta, tengo al hipogrifo ya listo para usarse, así que vamos a tener al hipogrifo. Vamos a soltar algunas criaturas aquí, de hecho. Tenemos a este, al Niffler, y al hipogrifo lo soltamos aquí, ¿por qué no? A los dos los vamos a tener aquí. Y vamos a aprovechar para sacar algunas cositas. Que no tengo el encantamiento, vamos a ver. Vamos a poner aquí... Esto no era aquí. No, era el último, entonces. No, era el primero. Ok, vamos a poner el comedero. El comedero yo creo que lo voy a poner acá de este lado. Ahí lo más cerca para allá posible. Ahí está bien. Y vamos a poner este que es para jugar. Pero este lo voy a poner en el centro, yo creo. Aquí así. Y ya tienen listo esto para jugar estos animales, ¿no? Les vamos a sacar una pelota, la Quaffle, les vamos a sacar la Quaffle. Y ya tienen con qué jugar los animalillos estos. Hippogriff Feather. Vamos a agarrar la pluma del hipogrifo. Y este Niffler no sé qué me vaya a dar. A ver, vamos a hacer algo rápido antes de continuar. Vamos a darle comida y hacer esto. A ver si me da algo. No sé si me vaya a dar algo, la verdad. A ver. Antes de continuar, chicos, quiero ver rápido. No, es que se tiene que quitar la pluma esa. ¡Eh, mírala! Ah, ya la sacó. Ok. Se la quería quedar el perro este. Ahí está, me da piel de Niffler. Ok, perfecto. Bueno, no piel, me da... el pelaje de Niffler. Ok. Ahora sí continuamos. Vamos a ver a dónde tenemos que ir, porque no sé si es en el mapa. En el mapa de Hogwarts o en dónde. A ver, World Map. ¿Esta es la misión principal? No. ¿Podemos ir por acá? A ver, yo creo que voy a aparecer aquí. Si vieron en el mapa hay unos triangulitos grises que son las misiones secundarias. Estas las voy a ir haciendo fuera de pantalla. Miren, ahí sale una y aquí a la izquierda tenemos otras. Pero estas las vamos a hacer fuera de pantalla porque son misiones que no quiero meter en los gameplays, así que... An astronomy table. Órale, una mesa de astronomía. Once the sun's down. La voy a ver rápido para... Ah, pero esto se usa cuando es de noche, ok. Bueno, continuamos. Vamos, ahí estamos cerca. Y ya casi llegamos. Ok, landing is unavailable. Vamos a pelear con enemigos entonces. Ok. Ok, terminamos con él. Voy a agarrar esto. Mongrel Fur. Ok. Estos también los voy a agarrar, son medio importantes. Ok, continuamos por aquí. Y subimos por aquí. Tenemos una araña. Ignite a shooter as it prepares to attack. I suppose I should head inside. A ver, antes de... ¡Ay! Tengo que dispararle cuando esté a punto de disparar. Es que no se prepara el... Ahí está. Listo. Continuamos. Ya encontramos la cueva. Y entramos. Vamos a buscar a Tobbs. A ver qué sale ahorita. Extreme Danger. A ver. Está medio miedito esta cueva, Va a haber muchas arañas, quiero creer. A ver.
Tops, you miss your quota by 3 files. You know what it means? It means okay. Ok, la dejo ahí por si la quieren leer y la quito. Hobbs's master is awful. No puedo subir aquí, ¿verdad? No. Ok. No sé si puedo subir ahí de alguna manera. Tops. Ahorita vamos a ver. Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Ahí. Good for you. Ok, viene una araña. Expelliarmus. Confringo. Ok. Expelliarmus. Confringo. Listo. Ok. A ver. Entramos aquí por el cofre. Algo que he estado viendo también es que los cofres, no los voy a abrir todos porque se supone que lo que me dan de ropa es de acuerdo al nivel en el que estoy de momento. Y por ejemplo, si abro un cofre y me da ropa y no la puedo agarrar y estoy en un nivel bajo, cuando lo vuelva a abrir me va a dar esa ropa en el nivel en el que lo abrí el cofre. Entonces voy a tratar de no abrir muchos cofres. Hit a flaming spider to blow it up. Ok. No sé por dónde tengo que ir. Ahorita vi unas bajadas, pero bueno, ahorita vamos a ver. It looks as if Tobbs was here some time ago. Must have headed deeper into the cave. Aquí, a ver. Revelio. De hecho, por aquí era la bajada, según yo. Pero abrimos este cofre. ¿No podemos pasar? Ahí está. Ok. A ver, tiramos unas de estas. No, sí lo maté con la lechuga esa. Unidentified neck item. Ok, las de las cuevas que vaya entrando, sí que sean misiones, sí las voy a agarrar porque hay cofres más fuera de las misiones principales. Okay. Hay más arañas. Revelio. Ok, acá tenemos una enfrente. No, no era eso. ¿Listo? Ok. A ver, vamos a continuar por aquí, por la cueva. Entramos aquí. A ver. Dinero, perfecto. Voy a tronar esas para que nos salgan las arañitas, porque las arañitas son medio enfadosas. Bueno, no son tan molestas, pero pues para avanzar un poquito más rápido. Pasamos por aquí. No hay fuego, ok. Creí que, digo, no hay telarañas. Creí que había telarañas. Aquí sí hay muchas arañitas, ¿eh? El dinero es importante. De hecho, me quedé sin dinero. Porque... Me quedé sin dinero porque estuve gastando en todo eso que les digo. Las pociones y cosas así. Berry Spider, Matriarch. Heading to the ground, ok. A ver, entonces cambiamos este. ¡Ay, se cayó!
Ay, no es así. A ver, terminamos con este men. Aquí. Terminamos. Agarramos la carta esta. That didn't sound particularly reassuring. Todas esas cartas yo las he estado leyendo fuera de pantalla, así que pues no creo que las quieran leer, honestamente, no las voy a dejar mucho tiempo. Ay, justamente cuando empecé el stream me empecé a sentir así medio congestionado, qué flojera. A ver. Uf. De hecho, no sabía si iba a hacer el video el día de hoy porque me andaba dando flojera. La verdad me empezó a dar mucha flojera, pero dije, no, ya tengo toda la semana sin hacer videos, sin hacer stream, así que mejor lo hago. Wow, nunca había visto esta araña. Estaba más miedo. Bury an acromantulas head into the ground. Ok. Uy. A ver, vamos a hacer algo. Que me ayuden las plantas. ¡Uy! ¿Ataca 3 veces o qué? Queda ella nomás. Ok. 3 ataques, ok. Ya me la aprendí. Atacamos con esto, fuerte. ¡No! ¡No hizo el ataque que quería! ¡Ah! Perra araña. Fadosa esa arañita, ¿eh? Ay, no. Me congestioné de la nada, en serio, ¿eh? Qué flojera andar así. Esa es otra por la que tampoco traía muchas ganas de hacer el stream, porque no me ando sintiendo muy acá, muy al 100, la verdad. Pero bueno, me tengo que aguantar, ¿no? Me molesta mucho querer entrar en un lugar y que esté cerrado por telarañas que no alcanzo a ver. Es que también, miren, pura basura me dan los cofres estos. Qué flojera, sí. Ok, pasamos. Brincamos. A ver qué nos encontramos aquí adelante. I have No. a feeling that house elf is Tobbs. Revelio. Master, if you find Tobbs' body, the big spider was too much. Tobbs has failed you and deserves this punishment. Tobbs feels weak, sleepy. Tobbs must... Poor No, Tobbs. se murió. Left here alone with the spiders. Sheesh. Me recordó a Dobby, oigan. Qué agüite.
mala onda. Revelio. Confringo. Vamos a entrar aquí y agarrar todo el oro que tengamos aquí abajo. Todo. Al parecer sí. Ok. Vamos a continuar. Otra pelea con araña ahorita en adelante. Ni idea. Bueno. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Sí, estamos de regreso. Ok, vamos a salir y vamos a regresar con Dix. Uf. Hace rato lo he estado jugando el juego, o sea, lo he estado jugando, les digo. Y he estado mejorando algunas cosas. De hecho, ya fui a hablar con Albi Weeks otra vez por la escoba. Y en poco tiempo me va a hablar para una segunda mejora para la escoba. Así que en poco tiempo vamos a... Vamos a conseguir una mejora para la escoba y a ver qué tan rápido podemos ir. Uy, me dio... Reducto tus huevos, güey. Vengo a robarles todo, perros. Menos el cofre, porque el cofre lo voy a agarrar después. Así que no todo en realidad. Esto sí quiero. Ingredientes así sí quiero porque me van a ayudar bastante para después. Dark Mongrel. A ver, miren, le voy a hablar al hipogrifo para viajar en él. Mira, vean. Let's go. Come on, Highwing. 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 Vamos a regresar This could con prove dangerous if I'm not careful. Dick. Pero tenemos que viajar a Hogwarts, así que lo voy a hacer rápido. Vamos a hacer un viajecito rápido porque estamos lejos, así que vamos hacia allá. Uf. Le vamos a traer las malas noticias a Dick. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Ok. Terminamos la misión. Vamos a agarrar todos los materiales que tengamos listos aquí. Ok, esto lo tenemos listo. Esto y esto. Bien. A ver, ¿qué tengo?
Tengo dos de este, uno de esto. Ok, necesito una poción de invisibilidad. Vamos a hacer una de invisibilidad ahora. Pero yo creo que aquí no sé cuál es. Creo voy a hacer de invisibilidad. Tarda poquito. Ok. A ver, ahora qué tenemos que hacer. Vamos a hacer varias cositas ahorita en este momento. De hecho, voy a ver los challenges rápido, porque tenemos uno de combate. Goblin Silver Resistance, ok. Nos mejoramos este y esta cosa. A ver, ¿esto qué es? Great Trade Recipe Reward. Cushioning 1. Lupus Protection 2. Y pues esta gorra, no sé. Ok, vamos a ver los quests. Esto es lo que me cae mal de cambiar al mapa, que tarda mucho. Ok, vamos a hacer esta misión. Vamos al mapa, al cuarto del mapa, a la recámara del mapa. Así que vamos hacia allá. De hecho, tenía que abrir el mapa. Vaya, ¿cómo repito lo mismo, no? Ok, a ver. Aquí y entramos por aquí. No les voy a mentir, traigo un poquito de flojera. Así que no estoy al 100 el día de hoy. Pero bueno, vamos a continuar a ver qué nos dice el juego. Vamos hacia allá. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. A ver, vamos a hablar con el I profesor received Fig. your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? Difficult to say. He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Sirona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle. My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Ok, tenemos que ir al castillo No ese que time nos to están waste. diciendo. I'll meet you at Rookwood Castle. Tenemos que ir al castillo. Pero ir preparado. No me voy a ir sin las manos vacías, honestamente. Quiero ir con bastantes cosas, así que tenemos varias cosas que hacer antes de ir al castillo, chicos. Tenemos que ir primero, a que nada, aquí. Para conseguir más pociones, conseguir más de estas cosillas. Ya sé que las acabo de agarrar, pero aquí ya tengo unas pociones listas. Ay, aquí no dejé haciendo ninguna. Thunder Brew, esta sí la quiero. La de la tormenta, esa está buena. Vamos a agarrar la de máxima. La de Edrus, no sé cuánto. Tengo una botella nomás. Ok, tengo dos aquí. Tengo dos de esta de que me hacen piedra. Dos de máxima. Una de focus. Ok. No tengo nada de mandrágoras. Necesito mandrágoras. No sé si estoy haciendo mandrágoras.
Si estoy... Miren, aquí, por ejemplo, voy a quitar esto y voy a poner una mandrágora porque no tengo mandrágoras haciéndose y las mandrágoras me pueden servir bastante. Fluxweed, ok. Fluxweed, yo creo que voy a quitar la Mellowsweet esta que tenemos. Y aquí la voy a quitar esta. Voy a poner otra de mandrágoras. Ok. Vamos a dejarlo así. Ay, pero no. Fluxweed. No quité Mellowsweet. Voy a quitar una de Mellowsweet y voy a dejar Fluxweed, ok. Sí, ahí está. Ahí está. El problema es que ya no puedo poner más de estas cositas. Las tengo todas ya puestas, así que ya no me va a dejar poner más. Pero lo que podemos hacer ahorita de momento es ir haciendo otra misión secundaria. Y vamos a hacer alguna de las importantes de las misiones estas que son para... vamos a ver. Tenemos la misión principal y tenemos estas dos que son la de Sebastián y otros. Amande Fosforescente 1. Bienvenido. Ok. Midnight in Lower Hawksfield o In the Shadow Bloodline. I'm going to speak with Sebastian. Ok, voy a ir a hablar con Sebastián y vamos a ver de qué se trata esto. Ok, porque quiero entrarle macizo a estas misiones. Porque se nos viene algo fuerte con ellos. Ya estuve viendo más o menos. No me spoileé nada, pero ya estuve viendo que con ellos es el camino a lo malo. Así que... Qué bonito. Me gusta mucho Hogwarts, ¿eh? Aquí está Anything to Nomini. do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. Sebastian Swallow. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts are dangerous. I'm curious about the dark arts. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. You don't have I to understand. You needn't tell me if you don't want to. If I were you, I'd be begging for more details. tell me. I actually should be... I am a bit curious. It's not that I'm not interested. And you can certainly trust me if you want to tell me anything. Ominous learned dark magic from his parents. Cruciatus. Are you familiar with the Cruciatus Crucio. curse? Iremos a aprender Crucio. What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. He had no shows. He should have known better. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Vamos a aprender Crucio en poco I'll tiempo, make Ominous chicos. understand. He'll change his mind. Ok. Continuamos. Ay, ahorita es puro hablar, ¿no? Puro texto. Continuamos con la siguiente, The Lost Child, Midnight in Lower Hawksfield. Nari nos está ayudando, ¿no? Nos está ayudando varias cosas con los malos. De hecho, tengo que ir a Hawksfield, así que vamos a entrar al mapa y vamos a hacer el viaje rápido. Fast Travel, a ver. World Map. Acá de este lado, ok. No tenemos un punto de viaje. Aquí tenemos uno cerca.
Ok, vamos a viajar hacia allá y vamos a hablar con Neri a ver qué nos puede ayudar, con qué nos va a ayudar o qué vamos a hacer ahora. Ok. A ver, salimos de aquí y vamos a la escoba. Se está poniendo bastante bueno el juego, honestamente. Así que vamos a ver qué más nos trae. Ya quiero terminarlo, ya lo quiero terminar, honestamente. Porque ya lo he estado jugando desde diciembre, así que ya tiene tiempo, ¿no? Y ya quiero saber qué es el final, ya quiero ver qué onda. Pressed omens regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Ok, ya tenemos la carta de Sebastian. Perfecto. Pero primero vamos a ayudar a Nati. A ver, ¿qué nos Is dice? this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Ok, ella nos ayudó a conseguir sacar a los hipogrifos de una parte de un castillo, así que nos está ayudando bastante. Why did he challenge that horrible man? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? I'm sure your son, you don't suppose Harlow took him? I don't mean to be grim, but could Harlow have taken him? Archie's satchel is missing, so he may have left on his own. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. Can you tell me Harlow? Ok. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank Vamos a you. hacerlo rápido, no preguntarle mucho. What am I going to do? Please do not worry, Mrs. We will bring Archie home. When Nos I toca took buscar the un letter niño ahora, a referring to ver. Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need Revelio. something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. A ver, vamos a usar Rebelio. Archie's footprints. He went this way. Ok, vamos a seguir las pisadas de Archie a ver para buscarlo. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow will not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Wolves! Prepare for a fight. I hope Okay. Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Revelio. Archie's mochila. satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. A ver. Hay que seguir los pasos para encontrar a Archie. Así que
Vamos a ver hacia dónde nos llevan. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. Revelio. A A ver, vamos a agarrar un lugar nuevo. We will need Revelio again. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Miren, un testral. Thestrals. Vamos a intentar algo. They are beautiful. No. Are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Revelio. Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death. Arresto Revelio. Me va a llevar uno. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Rápido, pues. Revelio. A ver. Revelio. He is a shadow. Levitate an Ashwinder soldier to disrupt their explosion cast. It is as I feared. They have Archie. Be on Ok, your tienen a guard. Archie. There can be no mistakes. No more happy days for you. ¡Qué enfadoso esto! You're just getting on my nerves. I shall burn you when I get down. Expelliarmus. Cowards! A ver. Confringo. Revelio. Confringo. No sé para qué será eso, pero bueno. Ashwinder Tent. Ok, vamos a entrar a la carpa de estos menes. Disrupt the Ashwinder Assassin Reductocast with the Pulso. I did not expect this tent to be Ok. inside. Disarm an enemy. That complicates things a little. ¿Cuál es este? Confringo. Ya tengo este, Difindo y Expelliarmus, ok. A ver. Revelio. Confringo. Perro. Voy a pelear así. Expelliarmus.
Bueno. Grave mistake. Reductor. Pays for your deed. Che perra. No. Quiero que me tire el hechizo para tirarle el de pulso. A ver qué. A ver si puedo hacer el segundo objetivo. Que se quite la magia esa ya. Ok. Está la perra. No. Pues que no me da oportunidad, güey. ¿Qué? Qué mala onda. Sí, ya te voy a ir a ayudar, niño. Ya cállate, ya cállate. Desde hace rato lo estoy escuchando al niño gritar. Ya te escuché, güey. Estoy peleando. ¿Por dónde bajo? A ver. Need your help. Archie. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Imagínense que no tuviera el ojo mora. Dejaría aquí al niño a la madre. Sal ya. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Uf. Vamos a hablar con la señora para decirle que Archie ya está a salvo. Ah, pues ya lo vio. Pero cómo se queda la señora. Estás aquí, estás a salvo. Qué mamada. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. He's already after us. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Okay, Not vámonos. to worry, Mrs. Bickle.
My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickel's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. De nada, ya vete. Ok, vamos a continuar. Pero déjame pasar, pues. Vaya enfadosa. No le digo a la morra, le digo a la valla, la cerca, vaya. Ok, a ver. Hogwarts. Vamos a Hogwarts y vamos a ir a hablar con Sebastián. No, no es cierto, no es cierto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la misión principal. No, sí, vamos a hacer la misión principal. Pero tengo que ir a Hogwarts. No sé qué estoy haciendo. Estoy moviendo todo lo loco, la verdad. Va a ser cortito el stream de hoy. Voy a terminar la misión principal, esa que tenemos pendiente. Y lo vamos a terminar. Porque honestamente, chicos, no ando mucho con ganas. Así que tengo que terminarlo por el momento. Pero vamos a dejar una lista. Y además quiero terminar todo lo secundario que tengo pendiente. Porque es demasiado secundario. Y quiero tener muchas cosas listas antes de poder terminar el juego para tener más poder al final del juego. Ok. We're gonna get potions. Vamos a hacer varias porque esta me ayuda mucho. Esperamos a que estén listas. Ah, de hecho voy a soltar al Testral. Aprovechando que lo agarré, que tengo un animal nuevo. Lo vamos a soltar aquí. ¿Dónde está el hipogrifo? Aquí está. Soltamos al Testral aquí también. Lo dejamos listo. Veamos si este men tiene... No tiene que... Esto. Porque comida sí tienen. A ver, le voy a dar de esto también. No, todavía no puedo. ¿Dónde está el otro animalillo? Ahí está. ¿Dónde se metió? Aquí está. A ver, Niffler. Ahí está. Ok, nos dio más plumas de hipogrifo. Y acá está el Testral. Estos están bien padres. Me gustan mucho. Y que nos dé lo que nos tenga que dar. Ahí está. Pelos de Testral. Ok, lo dejamos así y nos regresamos para ir a hacer la misión. Para hacer la misión principal. Pero vamos a agarrar las pociones que tenemos aquí. Uy. Y de hecho voy a ir dejando voy a dejar que se vayan haciendo otras pociones. ¿Será que hago otra de máxima? Sí, voy a hacer otra poción de máxima. Ok, voy a hacer dos. Y nos vamos a la misión principal, de hecho. A ver, no. Voy a hacer dos cosas. Vamos a ir a hacer esta y luego la misión principal. Quiero hacer dos más. Para tener al menos un buen stream. Un poquito largo, ¿no? Vamos a aprender Crucio con Sebastián y vamos a hacer la misión principal después. A ver. No es aquí, es acá. Ok. ¿Será por aquí? No sé. No sé la verdad. No sé la verdad. A ver, tenemos que bajar por alguna parte. Esto nos va a llevar, supongo que hacia allá. No sé, la verdad, si nos está llevando con Sebastián estas líneas. Sí nos están llevando, pero está lejos, Está lejitos. A ver. No, y no. ¿Será que aparezco por aquí? Tengo que bajar a Slytherin. Es aquí abajo. Ok, más rápido así. A estar caminando honestamente. You're here. Brilliant. Vamos a hablar con él. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. Ok, vamos a ir a hablar con Ominous. He's this way.
In the shadow of the study. En la sombra del estudio. Ok. Vamos a tratar de hacer que nos ayude este men, pero no creo. Es medio Keep an mamoncito. eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. A ver a dónde nos lleva Sebastián. Rápido, tú eres el que me está llevando, apúrate. Apúrate, perro. Apúrate, córrele. Quiero llegar más rápido. Ahí está, vamos. Good luck. Vamos a hablar con el What are you Ominis. doing here? Cállate tú. Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? Please, Ominous. I confided in you before about what happened with the Undercroft. Sebastian simply wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Aren't you curious about what's inside? That's a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Que vamos por Sebastian. I hope we don't regret this. Sebastian, over here. Incendiaries grant. Scriptorium. Now you'll share? Good for you. You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. Its 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Come on. Open Slytherin's door. A ver. Tenemos que abrir la puerta de Slytherin. 3 braziers are involved. Someone was actually listening. I do that. Occasionally. Expelliarmus! ¿Cómo tengo que abrir aquí? Ah. ¿Así según? ¿No hay más? Ahí está. I hope we're ready for this. A ver, vamos a ver a dónde nos lleva esto. I must prove my point. We do not need to use dark arts, as my family instructs. When I reach the scriptorium, I will find evidence that there's more Salazar and Slytherin we realize. Okay? I have written to my brother, and he knows how to access the corridor's entrance, and that there's no straight path to reach the scriptorium. In this maze, with many challenges, so then my brother will follow my lead, and we can study our ancestors' legacy together. Noctua Garant. The journal entry, signed by Noctua Gorn. Vamos a usar reparo. Ominous. Repair the family's here. Rubble formed a relief of a person facing a snake.
Must be the voice I hear. The Omen is voice gone. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Second and third thoughts. Vamos a I ponerle see no nada. reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. Estamos entrando en buenas Can't believe I'm partes, doing this. It worked! Ominous. You possess ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us. Never mind. Revelio. No clear way forward. Like Salazar Slytherin most likely wanted this to be Revelio. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely for clues. Revelio. A ver, tenemos que abrir estas puertas al parecer. The dial requires focus. Noctua said the same. It made it exactly solved. ¿Qué? Salazar Slytherin didn't make this easy. ¿Qué? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Salazar is buried this scriptorium within Hogwarts. I'm afraid I shall lose my way around the Del Sargon. I descend and yet I feel unwelcome. Laying these raised ears in the courage is helping. I shan't lose heart, challenge by challenge. I will make my way through. Noctua Gaunt. Okay. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Revelio. Poor Aunt Noctua. ¿Cómo voy a saber qué tengo que poner? Es el problema. Ah, aquí, en las puertas. Circulito y una luna y lado de la serpiente, ok. Aquí. Ahí está. Look at him, Sebastian. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. Ok, algo con una colita y un como 6 al revés, ¿no? Esto. Ahí está. That sounded Aquí, aquí. promising. Another dial solved. Impressive. Revelio. Extraordinary. This journey is painful but rewarding. I shall soon find the scriptorium, discover untold secrets regarding our house founder, Salazar and Slytherin, and tell more that we've become. I know it. Noctua Gaunt. Not Okay. sure references painful and arduous challenges, but No lo voy a also abrir todavía. rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I Dos heard was colitas a la rewards. derecha y como un triángulo. Pero ¿de dónde lo haré eso? Revelio. De aquí. The island struck my face as if it were really something. We must find a way forward to my family's sake. We should not require children to conform to all traditions. We must have proved that there is more to our legacy than meets the eye. Ok. Que prácticamente la tía de este men está diciendo... She did. And she was my favorite person in the world for it. No me acuerdo si el triángulo iba arriba o abajo. Ahí está. Pues no, no iba arriba. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Ok, me está gustando bastante estas misiones. Me están gustando bastante estas misiones secundarias. Porque nos están llevando a un camino muy Spotted oscuro. something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now.
Find a way through. The gate! I think we're locked in. Oh, Jesus. Se cerraron. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Crucio. Noctua Gaunt's note 5 out of 5. I've lost hope. I'm locked in. I heard a scream and saw the torture faces. The only way forward is with an unforgivable curse. Even if I wanted to cast it, I have no one upon to do so. Salazar Slytherin created a malicious challenge indeed. In my last correspondence to my brother, I'd invited him here. Now, if he looks for me alone, I have led him to his death. Despite our differences, I wish him no ill. I wish we had parted on better terms. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped Ahí here, se murió la blocked by tía. an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. Sebastian Swallow. You said you know what to do. Tortured faces on the door, and Crucio is etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? I'd rather you ask him. I'll ask him. Vamos a He does seem preguntarle. a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Vamos a decirle a Wish we Ominis had que some liquid diga luck. Crucio. All of this could have been avoided. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture. I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you Demonios, cast Gump. Crucio, you will regret it forever. I will not, bitch. Ok. Vamos a hablar con What do we do Sebastian. now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio. Bro, Or I can I'm not gonna cast let it you on you. Crucio me. You didn't say you knew how to cast Crucio. Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Bro, you're not gonna do it. No lo vas a hacer. Yo te voy a hacer Crucio a ti, perro. Alright, well, I don't want to learn the Cruciatus curse. I want to learn the Cruciatus curse, but you must cast it on me. Teach me the Cruciatus curse and I'll cast it on you. Güey, él es el que está buscando la cura para su hermano. Yo se lo voy a lanzar a la I want to madre. learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. No, es lo que Perform quiero, the es lo que se spell, necesita raise hacer. your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. Vamos a aprenderlo. Uy, rápido, rápido. Vamos a lanzarle Crucio a Sebastián. Pobrecito, pero él es el que está buscando las respuestas. Él es el que está buscando la medicina, la cura para su hermana. Creo que él es el que lo debería. Me dio miedo, oigan. Nunca me ha gustado ser el malo. That pain. I would have done anything to make it stop. But I'll survive. Moving. We made it.
We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Quítate. Vamos a tomar foto. Revelio. Salazar Slytherin's Scriptorium. Ok. Slytherin's spellbook Sebastian, pickup. Ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around with it. Have a look. Me dio cosa tirárselo a Sebastian porque es buena onda. Ok. Ok, se los dejo así. Y continuamos. Revelio. What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Ok, vamos a dejar aquí. Shouldn't linger here. Let's find a way out, please. Los cofres los voy a dejar. But I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. A ver, tengo que salir por acá. Slytherin Dungeon. Órale. Me dio cosita lanzarle el crucio a este vato, pero pues es que seguramente me voy a dejar yo. Best news I've heard all day. Él es el que está buscando, les digo, es el que está buscando curar a su hermana. Creo que él tiene que... About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Ok. Hemos terminado la misión. In the Shadow of the Study. Ok. Ya sé que dije que íbamos a hacer la misión principal, chicos, pero creo que lo vamos a dejar aquí. Creo que hicimos una buena misión secundaria, bastante buena. Y aprendimos un nuevo hechizo, algo que quería hacer ya. Ya quería aprender un maleficio, la verdad. Ya quería aprender uno, ya tenemos el primero. Después sigue Imperio. Y luego Avada Kedavra. Así que nos espera un buen camino, chicos. Un buen camino hacia el mal. Pero de momento lo vamos a dejar aquí. Gracias por estar en el stream. Gracias por ver el video. Ya saben que si les están gustando los videos, ya me iba a despedir, ¿no? Ya saben que si les están gustando los videos, no duden en darle un likeazo. No duden en suscribirse y darle a la campanita para recibir más notificaciones de videos que vayan saliendo. Ahora sí, chicos, me voy a despedir bien. Nos vemos en el siguiente video.